Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Semoga fine ya. Kita hari ini belajar mengenai descriptive text. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive text itu? Yang dimaksud dengan deskriptif diambil dari kata describe, dikutip dari kamus Macmillan, artinya memberikan detail tentang seperti apa seseorang atau sesuatu itu. Nah, kesimpulannya, descriptive text merupakan salah satu jenis dari teks bahasa Inggris. Di dalamnya memuat deskripsi atau gambaran detail tentang suatu objek. Objek ini bisa berupa benda mati, tempat, maupun manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada generic structure. Yang pertama, identification, artinya berupa gambaran umum tentang suatu topik. Yang kedua, description, berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan attribute verb. Yang ketiga, hanya berfokus pada satu objek tersebut. Next, jenis-jenis descriptive text ada 4 ya. Yang pertama, descriptive text about people, penjabaran tentang orang. Yang kedua, descriptive text about animal, penjabaran tentang hewan. Yang ketiga, descriptive text about place, penjabaran tentang tempat. Dan yang terakhir, descriptive text about things, penjabaran tentang benda. Nah, di sini ada beberapa contoh dari teks deskriptif ya. Yang pertama ada descriptive text about people, penjabaran tentang orang. Ada yang tahu who is this? Siapa ini? Ini adalah Jokowi. Nah, sebelahnya ialah teks mengenai Jokowi. Yuk kita baca. Jokowi, I believe you know his name. It belongs to the 7th President of Indonesia, Mr. Jokowi. His real name is Joko Widodo. He was born with name Mulyono in Surakarta, Indonesia on June 21, 1961. He is politician and also a businessman. Mr. Jokowi was a mayor of Surakarta from 2005 to 2012 and the governor of Jakarta from 2012 to 2014. Some people like his work, so he is nominated for Indonesia presidential election 2014 and also on 2019. Nah, ini penjabaran tentang Jokowi. Jokowi itu presiden ke-7 ya dari Indonesia. Nah, terus di sana menjelaskan tentang siapa nama lengkapnya dan sebagainya. Next, contoh yang kedua, descriptive text about animal, penjabaran tentang hewan ya. What is this? Ada yang tahu apa ini? Ya, benar, kucing, the cats. Yuk kita baca. The cat is a pet animal. It is fussy animal. It has a lovely round face. It has 4 legs, 2 ears, 2 eyes, and a tail. Its body is covered with soft fur. Cats are different colors. It has sharp teeth, some sharp claws. It walks without making sound. It can climb up a tree and it can jump from one roof to another. It is found all over the world. It is fond of meat and fish. It also eats milk, rice, and curry. Jadi ini penjabaran tentang hewan peliharaan kucing, ciri-cirinya, makanan kesukaannya, dan sebagainya ya. Next, contoh berikutnya, descriptive text about place, penjabaran tempat tentang Komoro Island, Pulau Komoro. Yuk kita baca. Komoro Island is one of most popular destination in South Sumatra. This island is located in a small delta of Mersey River, about 6 km downstream of Empire Bridge. Komoro Island lies in between the industrial area of Sriwijaya Fertilizer Plant and Pertamina Oil Refinery in Brazil and Grand River, with partially located for about 40 km from Palembang. Nah, jadi Pulau Komoro itu ialah destinasi populer di Sumatera Selatan yang berlokasi di tengah-tengah Sungai Musi. Nah, itu dia contoh dari descriptive text about place. Selanjutnya yang terakhir, descriptive text about things, penjabaran tentang suatu benda.
Di sini kita mempunyai contoh handphone ya. Ayo kita baca teksnya. It is a very important thing for everyone. Maybe for someone it is part of their life. We can use it for everything. We can use for talking with someone who have a long distance. We can also use it sending messages, listening to music, search any information in Google, playing games, take a picture, record sound, and so on. It seems it's very not big, but it has so many functions everyone need it. Jadi ini contoh dari handphone yang penting bagi semua orang yang memiliki banyak fungsi berupa pesan, mengirim pesan, mendengar musik, dan lain-lain. Itu dia contoh-contoh teks dari descriptive text ya. Next, now we have finished our study material about descriptive text. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini tentang descriptive ya. Thanks for watching. Terima kasih untuk yang menonton. See you in the next lesson. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.